কেউ কি এমন আছে মেয়েরা যারা লিপস্টিক লাগাতে ভুলে গেছো? कोई लड़का है सेंट लगाना भूल गया है? কোনো ছেলে আছে যে সেন্ট লাগাতে ভুলে গেছো? अगर आप भूल जाते हो तो कैसा फील होता है? যখন আপনি ভুলে যান তাহলে কি রকম অনুভব হয় আপনার? वो जब भूल जाते हो तो कैसा फील होता है? কি রকম অনুভব হয় যখন আপনি ভুলে अगर যান? लड़का लोग परफ्यूम लगा के नहीं आया तो थोड़ा सा आसपास थोड़ा सा ऐसे ऐसे होगा। যদি ছেলেরা সেই সেন্ট যদি ব্যবহার না করে তাহলে আশেপাশে দুর্গন্ধ পাবো। पसीना का बदबू आएगा। পসিনা ঘামের গন্ধ আসবে। अगर कोई लड़की या कोई भी है लिपस्टिक लगा के नहीं आएगा तो उसका चेहरा थोड़ा सा सुंदर नहीं लगेगा। যদি কোনো মেয়ে বা মহিলা যদি লিপস্টিক লাগে না সে তাহলে তাকে সুন্দর দেখতে লাগবে না। क्योंकि लिपस्टिक के ऊपर भी निर्भर कर देते हैं। লিপস্টিকের উপরই নির্ভর করে। ये सचमुच ऐसा ही है। এটাই কি সত্যি? ঠিক। परमेश्वर आपको जैसा बनाया है वैसे ही परफेक्ट है। ঈশ্বর আপনাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন সেইভাবে আপনি সঠিক আছেন। आपका मैटर नहीं करता है कपड़ा, আপনার বস্ত্র ম্যাটার করে না, आपका जूता मैटर नहीं करता है, জুতো ম্যাটার করে না, आपका जो भी शरीर में है वो कपड़ा सामान घड़ी ये सब मैटर नहीं करता है। আপনার শরীরে যা কিছু রয়েছে বস্ত্র বা ঘড়ি सिर्फ आपका जीवन का हृदय मैटर करता है। সেগুলো ম্যাটার করে না, কিন্তু আপনার হৃদয় যেটা ম্যাটার করে। हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया। হালেলুয়া। लास्ट वीक जिस तरह से मैंने वचन को शेयर किया था, গত সপ্তাহে যেভাবে আমি বাক্যকে শেয়ার করেছিলাম आप लोगों को बहुत जन की याद होगा কতজন আপনারা মনে রেখেছেন? मैंने क्या बोला था। আপনারা আমি কি বলেছিলাম? আমি আছি ভয় পেও না। ধর্মাত আমি আছি ভয় পেও না। ये याद रखना बहुत जरूरत है। এটা মনে রাখা খুব প্রয়োজন। और আর परमेश्वर का वचन हम लोग जो सुनते हैं तो ध्यान रखने से हम लोग अच्छा रहेगा। ঈশ্বর বাক্য যখন আমরা শুনি তখন আমরা ধ্যান যদি রাখি তাহলে ভালো হয়। मैं हूँ डर मत। আমি আছি ভয় পেও না। परमेश्वर हमें बहुत 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 प्यार करता है। ঈশ্বর আমাদেরকে অনেক অনেক প্রেম করেন। पिता का प्रेम एक अलग ही प्रेम है। ঈশ্বরের প্রেম বা পিতার প্রেম একটা আলাদাই প্রেম। वो इसलिए कहता है कि मत डरना। তিনি काके বলছেন যে ভয় পেও না? हमें बोल रहा है আমাদেরকে বলছেন मत डरना। ভয় পেও না। जब यीशु और उसके शिष्य गलीली झील में नाव से यात्रा कर रहे थे, যিশু ও তার শিষ্যেরা যখন গালিল সমুদ্রের উপর দিয়ে নৌকা থেকে যাচ্ছিলেন तो एक भयानक तूफान आया। তখন এক প্রচন্ড ঝড় উঠলো। डर के चेलों ने यीशु को जगाया। ভয় পেয়ে শিষ্যেরা যিশুকে জাগিয়ে তুললেন। तब उन्होंने हवा और लहरों को डांटते हुए कहा, তখন তিনি বাতাস ও ঢেউকে ধমক দিয়ে বললেন, शांत हो जाओ, শান্ত হও, स्थिर हो जाओ। স্থির হও। और तूफान तुरंत थम गया। ঝড়টি তৎক্ষণাৎ তখনই থেমে গেল। यीशु मसीह यात्रा कर रहा था। যিশু খ্রিস্ট তিনি যাত্রায় ছিলেন। हम लोग के जीवन में भी कहीं ना कहीं एक तूफान है। আমাদের জীবনে কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো ঝড় রয়েছে। एक लकड़ी के अंदर में अगर क्या क्या कीड़ा लग जाता है, যদি আমরা দেখি যদি কাঠের মধ্যে যদি সে পোকামাকড় যদি লেগে যায়, वही पोका ওই পোকা एक लकड़ी को जब आस्ते आस्ते बर्बाद करता है। তখন সেই কাঠটাকে আস্তে আস্তে সেটাকে जब বরবাদ করে हमारे দেয়। जीवन में कोई एक ऐसा तूफान है वो आस्ते आस्ते बर्बाद कर रहा है। আমাদের জীবনে যদি এমন কোন রকম ঝড় রয়েছে যেটা আমাদেরকে আস্তে আস্তে বরবাদ করে দেয়। हमारे जीवन में अगर तूफान को हम देख नहीं पा रहे हैं যদি আমাদের জীবনে ঝড়কে দেখতে পাচ্ছি तो না आप कहीं ना कहीं गलत जगह पे पड़े हुए हैं। তাহলে আপনি কোথাও না কোথাও जब आप अपने जीवन में तूफान को देख पाएंगे যখন আপনি আপনার জীবনে সেই ঝড়কে দেখতে পারবেন तभी आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার জীবনে কোনো না কোনো সমস্যা রয়েছে। आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम नहीं है যদি আপনার জীবনে সমস্যা নেই तो आप परमेश्वर से साथ जुड़े नहीं हैं। তখন আপনি তো ঈশ্বরের সঙ্গে জড়িত না। जब परमेश्वर से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में तूफान आएगा, आंधी आएगा, कष्ट आएगा, दुख आएगा, सब कुछ आने के बाद भी आप
जय पाएंगे। যখন আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে জড়িত থাকবেন, আপনার জীবনে ঝড় আসবে, কষ্ট আসবে, দুঃখ আসবে, তখনই মনে করে রাখবেন তবুও আপনি প্রভুতে বিজয় প্রাপ্ত হবেন। परमेश्वर हमें देखता है। ঈশ্বর আমাকে দিয়ে থাকেন। दुख और तूफान में भी क्या बोल रहा, परमेश्वर हमें देखता है। ঈশ্বর আমাদের দুঃখতে এবং ঝড়েতেও তিনি আমাদেরকে দেখেন। हम कैसे अपना भरोसा विश्वास उस पर रखते हैं। আমরা কিভাবে তার উপর আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি। दुख आ गया, अब हम बोलते हैं परमेश्वर तुझ पे भरोसा नहीं रख पा रहे हैं। ও দুঃখ চলে এসেছে, ঈশ্বরকে বলছি আমি তোমার উপর আর ভরসা করতে পারছি না। दुख आ गया, हम परमेश्वर के ऊपर और भी निर्भय नहीं रख पा रहे हैं। ও দুঃখ চলে এসেছে, আমি আর নির্ভরতা তোমার উপর রাখতে পারছি না। हमारे जीवन से सब कुछ लूट गया। আমার জীবন থেকে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। ये हाथ में एक बीमारी हो गया और अब भरोसा नहीं लग रहा परमेश्वर के ऊपर। আমার হাতের মধ্যে একটা অসুস্থতা চলে এসেছে, আমি আর ঈশ্বরের উপর ভরসা করতে मेरा পারছি पेट में না। ऐसा बीमारी हो गया कि हम परमेश्वर पे और भरोसा नहीं रख पा रहे हैं। আমার পেটের মধ্যে সমস্যা চলে এসেছে, তাই আমি আর ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা রাখতে পারছি না। हमारा ये नेल नाखून में ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि हम उस पे भरोसा नहीं रख पा रहे परमेश्वर पर। আমাদের নখে হয়তো কোন রকম সমস্যা চলে এসেছে, আমরা তার উপর ভরসা করতে পারছি না। हमारे सर से चूल झड़ने लगा, हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पा रहे हैं। চুল ঝরতে লাগছে এবং আমি সেই কারণে ঈশ্বরের উপর ভরসা করতে পারছি না। इसीलिए कहते हैं अभी आप चेक कीजिए। আর সেই কারণে আমি এখনই বলছি, এখনই আপনাকে সেই চয়ন করতে হবে। आप विश्वास में मजबूत बने। আপনি বিশ্বাসে মজবুত হন। अगर आप विश्वास में मजबूत बनेंगे तभी आपका तूफान थम जाएगा। যদি আপনি বিশ্বাসে মজবুত হবেন, আপনার জীবনে ঝড় থেমে যাবে। आमीन আমেন आमीन আমেন आमीन আমেন आमीन। আমেন। इसलिए परमेश्वर अकेला छोड़ देता है कभी कभी। সেই কারণে কখনো কখনো ঈশ্বর আপনাকে একা ছেড়ে দেন। परमेश्वर जब अकेला छोड़ देता है, সেই কারণে ঈশ্বর যখন আপনাকে একাকী ছেড়ে आप দেন, अपने जीवन में अकेला जब चलना शुरू करेंगे, আপনি যখন আপনার জীবনে একাকী চলতে শুরু করবেন, आपसे ऐसा लगेगा शरीर टूटते हुए जा रहा है। ও আপনার মনে হবে আপনার শরীর ভেঙে গেছে, আপনি হাঁটছেন। ऐसा लगेगा आपका खूबसूरती चला जा रहा ও है। আপনার মনে হচ্ছে, এমন মনে হবে যে আপনার যে সৌন্দর্য সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ऐसा लगेगा आपके जीवन से हर चीज चला जा रहा এমন है। মনে হবে যে আপনার জীবন থেকে সবকিছু চলে যাচ্ছে। ऐसा लगेगा कि आप अपने आप में बहुत ही अकेला है। আর এমন মনে হবে যে আপনি আপনার জীবনে খুবই একাকী। कभी कभी दिखाना चाहता है কখনো কখনো দেখাতে চান कि आप कैसे हैं। আপনি কেমন আছেন। आईना आपको दिखा रहा है আর সেই আয়না আপনাকে দেখাতে চায় कि आपने चेहरे को देखो, আর দেখাতে চায় যে নিজের চেহারাকে দেখো, कि मैंने तुम्हें बनाया है। আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি। हर एक तूफानों से भी मैं बचाऊंगा। সমস্ত সেই ঝড় থেকে আমি তোমাকে हर एक বাঁচাবো। गड्ढे में से तुझे निकालूंगा। প্রত্যেকটি গর্ত থেকে আমি তোমাকে বার করব। कहता है सिचुएशन में भी कैसे आप हैंडल करते हैं। কিভাবে আপনি পরিস্থিতির মধ্যে সামাল দেন, कैसे কিভাবে आपका जीवन में जितना भी प्रॉब्लम को किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं। আপনার জীবনে যে কোনো সমস্যা থাকুক না কেন, আপনি কিভাবে সেটাকে সামাল দিচ্ছেন। आप अपने ज्ञान से कर रहे हैं আপনি নিজের জ্ঞানে করছেন, कि आप अपने पैसे से हैंडल कर रहे हैं। আপনি আপনার অর্থ দিয়ে করছেন, आप अपनी सिचुएशन में ऐसे आ चुके हैं, আপনি এমন একটা সিচুয়েশন বা পরিস্থিতিতে চলে आप এসেছেন, कैसे हैंडल कर रहे हैं अपने सिचुएशन को। আপনি আপনার যে সিচুয়েশন বা পরিস্থিতিকে কিভাবে আপনি সামাল দিচ্ছেন। आइए परमेश्वर के वचन को देखते हैं। ঈশ্বরের বাক্যকে আমরা দেখব। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उससे कहा आओ हम पार चले। আর সেই দিন যখন সন্ধ্যা হইল তখন তিনি তাদের বললেন, চলো আমরা ওপারে যাই। ये किसका आवाज था? এটা কার কথা ছিল? ये कौन बोला এটা था? কে বলেছিল? यीशु ने कहा था। প্রভু যিশু বলেছিলেন। यीशु जब कहता है প্রভু যিশু যখন বলছেন, वो अपने वादा को पूरा करता है। তিনি যেটাকে বলেন সেটাকে তিনি পূর্ণ করেন। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा প্রভু যিশু খ্রিস্ট তার শিষ্যদেরকে বললেন,
अभी शाम हो चुका है, ও সন্ধে হয়ে গেছে, चलो नाव पे बैठो, চলো নৌকায় বসি, आओ हम लोग उस पार जाएंगे। আমরা ওই পারে যাব। ये जाना ही है, যেতেই হবে, क्योंकि उस पार में एक बड़ा काम करने वाला है। কেন ওই পারে আমরা নতুন বা বড় কিছু কাজ করব। आपके जीवन ऐसे ही है। আপনার জীবনে এরকম। आपको यीशु मसीह जब आपको बोला है कि मैं करूंगा, আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট যখন আপনার জীবনে বলেছেন যে আমি এটাকে করব, अगर आप ये गंगा नदी আপনি যদি এই গঙ্গা নদী इस पार से उस पार जाते हैं, এই পার থেকে ও পারে যান, कितना समय लगेगा? কত সময় লাগতে পারে নৌকায়? ये नौका में 10, 20, 25 कितना मिनट लग सकता है? 5 to 10 minutes। 10 मिनट्स, 25 मिनट्स, 15 मिनट, 20 मिनट, कितने जन बोट में चढ़े हैं गंगा से? गंगा में कितने जन चढ़े हैं? आप लोग जब चढ़ेंगे पता कीजिएगा टाइम कितना लगता है एक नदी से उस नदी उस पार जाने में। আপনাদের মধ্যে কতজন আছেন যারা গঙ্গায় যে বোট চালানো হয় বা যে জাহাজ রয়েছে, স্টিমার রয়েছে, তার মধ্যে কতজন চড়েছেন? যদি আপনারা চড়েন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এপার থেকে ওপারে যেতে গেলে কতক্ষণ সময় লাগে। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें उस पार ले जाऊंगा। প্রভু যীশু খ্রিস্ট তার শিষ্যদের বলছেন যে আমি তোমাদের সঙ্গে ওই পারে তোমাদেরকে নিয়ে যাব। याद रखें कि उस पार में कुछ आपके लिए परमेश्वर रखा है। মনে রাখবেন যে ও পারে আপনার জন্য কিছু না কিছু রেখেছে। परमेश्वर जब अपने वादा को पूरा करता है, ঈশ্বর যখন তার সেই কথা দেওয়াকে পূর্ণ করেন, आपका जीवन बदल जाएगा। আপনার জীবন বদলে যায়। उस वादा को सुन लीजिए। ওই যে কথা যিনি বলেছেন যিনি করবেন সেটাকে आप क्या अपने जीवन में परमेश्वर का वादा को सुने हैं? আপনার জীবনে ঈশ্বরের যে কথা যিনি করবেন বলেছেন সেটাকে শুনেছেন? जब आप भूल जाते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या समस्या आने लगेगी? যখন আপনি ভুলে যান তখন আপনার জীবনে কি রকম সমস্যা আসে? और वह भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ वैसा ही नाव पर साथ चले और उसके साथ और भी नाव थी। আর তিনি যে ভিড়ের মাধ্যমে ছিলেন তার শিষ্যদেরকে বলেছিলেন যে চলো আমরা ওপারে যাব, সেই ভিড়দেরকে ছেড়ে সেই নৌকার মধ্যে উঠলেন। আর শুধু বলছেন ওই নৌকা নয়, তার মধ্যে অনেক নৌকা ছিল। तब बड़ी आंधी आई তখন অনেক প্রচন্ড ঝড় এলো और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि अब पानी से भर जाती थी। আর এমন মনে হচ্ছে যে যখন সেই নৌকা সেই ঝড়ের মধ্যে রয়েছে তখন মনে হচ্ছে যে জল পুরো সেই নৌকার মধ্যে চলে আসবে। अब यहाँ सिचुएशन में एक डर पहला আর पैदा এখন এই পরিস্থিতিতে একটা ভয় প্রবেশ করছে। जब पहला यस ये डर का एक चिन्ह है। এটা হচ্ছে ভয়ের একটা চিহ্ন। आप पहले डरेंगे, প্রথমে আপনি ভয় পাবেন, आप भूल जाएंगे उस सिचुएशन में। आपके जीवन में अगर तूफान आता है तो पहले आप डर जाएंगे। আপনি ভুলে যাবেন, কারণ আপনার জীবনে যখন সিচুয়েশন ভয়ের আসবে তখন আপনি आप ভুলে ऐसा যাবেন। सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि आप पहले अपने सिचुएशन को डर का माहौल में तैयार कर देते हैं। আপনি এমন পরিস্থিতিতে পড়ে যান তখন আপনার পরিস্থিতিতে ভয় কাজ করতে শুরু করে দেয়। आप अपने आप को जितने भी लुकाने की कोशिश करते हैं कि मैं नहीं डरूंगा, আপনি যতটা আপনি ভয় মনে করেন যে আমি লুকাতে চাইছি, আমি ভয় পাবো না, फिर भी आपके चेहरे पे आस्ते आस्ते डर दिखाई देगी। তবু আপনার চেহারায় দেখা যায় যে আপনি ভয় পেয়ে রয়েছেন। क्योंकि आप अभी भी यीशु को नहीं पहचाने हैं। এখনো পর্যন্ত আপনি প্রভু যিশুকে জানতে अभी भी পারেননি। आप सही तरह से विश्वास नहीं किए हैं এখনো পর্যন্ত আপনি সঠিকভাবে বিশ্বাস করতে পারেননি। और वह आप छिपने भाग और डोरी पर रहा। तब उन्होंने उससे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या मुझे चिंता नहीं कि हमारा नाव नाश हो जा रहा है? जो भी তখন তিনি যখন দেখছেন যে অলমোস্ট সেই নৌকার মধ্যে জল ভর্তি হতে ওই রকম পরিস্থিতি চলে এসেছে, তখন শিষ্যেরা ভয় পেয়ে তখন তার প্রভু যিশুকে ডাকছেন যে দেখুন আমরা নাশ হচ্ছি বা শেষ হতে চলেছি। इस नाव पे यीशु
मसीह था। আর সেই নৌকাতে প্রভু যীশু খ্রিস্ট ছিলেন। यीशु मसीह आराम से सो रहे थे প্রভু যীশু খ্রিস্ট একদম আরামে ঘুমাচ্ছে। और बाकी जन यहाँ डरे हुए थे, আর বাকি যারা শিষ্যরা তারা ভয় পেয়ে রয়েছে। डरे हुए थे। ভয় পেয়ে রয়েছে। नाव पे जब यीशु मसीह है, যখন নৌকায় প্রভু যীশু খ্রিস্ট আছেন, इससे पहले बड़े बड़े काम किया यीशु मसीह। এর আগে প্রভু যীশু খ্রিস্ট বড় বড় কার্য করেছে। वो सब देखे, সবাই তারা দেখেছে। अंधे को आंख दिया, অন্ধকে চক্ষু দিয়েছে, लंगड़े को पैर दिया, আর যে ন্যাংরা তাকে চলার ক্ষমতা দিয়েছে। जो कितने साल से वो औरत की जो लहू बह रही थी उसको भी ठीक किया। আর সেই 38 বছর ধরে যার রক্ত বাহিত হতো তাকে সুস্থ করেছে। 12 বছর ধরে 38 साल से वो जो पानी में पहुंच नहीं पा रहा था उसे ठीक किया। আর সেই 38 বছর ধরে যে সেই পুকুরের পাশে ছিল তাকে সুস্থ করেছে। फिर भी यहाँ पे एक भरोसा का चीज ने भूल गए लोग, আর তবুও সে একটা সেখানকার যে শিষ্যরা ছিল তারা ভরসা করার একটা চিহ্ন ভুলে গেছে। क्योंकि वो सिचुएशन में उन्हें आगे ना पीछे कुछ दिखाई दे रहा है, কারণ সেই সিচুয়েশনে তারা আগেও দেখতে পাচ্ছে না, পিছনেও দেখতে পাচ্ছে না। ना कोई गांव दिखाई दे रहा है, गांव না কোনো গ্রাম দেখা যাচ্ছে, ना कोई लाइट दिखाई दे रहा है, না কোনো রকম কোনো আলো দেখা যাচ্ছে, ना कोई और भी बोर्ड दिखाई दे না रहा है, কোনো রকম বোর্ড দেখা যাচ্ছে, ना कोई और आवाज सुनने वाला वहां पे না है। অন্য কোনো আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। आपका जीवन में ऐसा ही है, আপনার জীবনে এরকম आप अकेला हो जाते हैं। আপনি একাকী হয়ে যান। आप जितना भी चीज खोजने की कोशिश करिए कुछ भी नहीं दिखाई देगा उस सिचुएशन में। আপনি যতটা খোঁজার চেষ্টা করবেন আপনি সিচুয়েশনে কোনো কিছু খুঁজে পান না। लेकिन भूल जाते हैं कि यीशु मसीह आपके साथ है, लेकिन आप उस समय भूल जाते हैं कि यीशु मसीह नहीं है हमारे साथ। যিশু খ্রিস্ট তো আপনার সঙ্গে রয়েছেন কিন্তু ভুলে যান পরিস্থিতির চাপে যে প্রভু যিশু তো আমার সঙ্গে নেই। जब आपकी जीवन पूरे गहराई में डूबने तक जाती है, बर्बाद की ओर जाती है, तभी याद आता है अब तो यीशु को जगाना होगा। যখন আপনার পরিস্থিতিতে আপনার জীবন পুরো শেষ হতে চলেছে তখন মনে হয় যে ও এই সময় মনে হচ্ছে যিশুকে জাগানো উচিত। तब उसने তখন তিনি यीशु को जगाया। প্রভু যিশু খ্রিস্টকে জাগালেন। पहले डरा, প্রথমে ভয় পেল, उसके बाद थोड़ा साहस किया, তারপর সাহস জোগান করলো, यीशु को उठाया। তারপর উঠালো। और यीशु क्या किया जानते हैं? আর প্রভু যিশু খ্রিস্ট তিনি কি করলেন জানেন? तब उसने उठकर आंधी को डांटा। আর তারপর তিনি উঠে সেই যে ঝড় ছিল সেটাকে তিনি চিৎকার করে ধমক দিলেন और पानी से कहा, আর জলকে বললেন शांत। শান্ত হও। रह गया, शांत रह गया, আর তখন সেটা থেমে গেল थम जा। আর সেই ঝড় থেমে গেল और आंधी थम गई। আর সেই ঝড় থেমে গেল। बड़ा चैन हो गया भाई, बड़ा सा शांति मिला सबको, আর তখন দেখে তার অনেক শান্তি প্রাপ্ত হলো, बड़ा रिलैक्स फील हुआ। একদম শান্তি প্রাপ্ত হলো তার। हम लोग बच गया, ও আমরা বেঁচে গেছি, हम लोग बच गया। আমরা বেঁচে গেছি। अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हम लोग এবার को। কিছু না কিছু করতে হবে আমাদেরকে। তাড়াতাড়ি যে ওই পারে যে আমরা ওইভাবে ফিরে আসবো। आओ हम लोग उस पार जाकर हम लोग আর নদীতে কোনোদিন ফিরে যাব না, नदी में कभी भी लौट के नहीं जाऊंगा, और कभी नहीं जाऊंगा मैं इस तूफान कभी में। भी नहीं जाऊंगा, কখনো যাব না আমরা সেই নদীতে ফিরে। जानते हैं यीशु मसीह ने सिर्फ एक वर्ड बोला, জানেন প্রভু যিশু খ্রিস্ট একটি শব্দকে বললেন शांत हो जा। শান্ত হও। शांत हो जाना का मतलब ये है শান্ত হওয়া মানে হচ্ছে कि आपके जीवन में जितना भी बड़ा तूफान हो, तकलीफ हो, अपने आप को पहले शांत कीजिए। আপনার জীবনে যত রকম কষ্ট হোক দুঃখ হোক সবচেয়ে প্রথমে নিজেকে শান্ত করা শিখুন। शांत होंगे শান্ত হবে तभी आप सब कुछ को देख पाएंगे, शांति है। তখনই আপনি প্রত্যেক পরিস্থিতিতে আপনি দেখতে পারবেন যে শান্তি রয়েছে। सोचिए आपके घर में समस्या है, মনে করুন আপনার গৃহেতে সমস্যা রয়েছে, आप बहुत चिंता में कर रहे हैं। আপনি অনেক চিন্তিত, सोचिए आपके फाइनेंस ठीक नहीं है, আপনার আর্থিক অবস্থা সঠিক নয়, बहुत ही माथा चिंता है। অনেক মাথায় চিন্তিত। सोचिए आपके घर में खाने का अभाव है, আপনার গৃহেতে খাবারের অভাব,
आपका परिवार में झगड़ा है, আপনার পরিবারে ঝগড়া আছে, आप अपने बच्चे को लेकर चिंता में हैं, আপনার বাচ্চাকে নিয়ে আপনি आप চিন্তিত, अपने क्या बोलता है स्वामी को लेकर चिंता में हैं, আপনার স্বামীকে নিয়ে আপনি চিন্তিত, आप कुछ ना कुछ लेकर चिंता में हैं। আপনি কিছু না কিছু বিষয় নিয়ে চিন্তিত আছেন। यीशु मसीह कहता है पहले शांत रहो। প্রভু যীশু খ্রিস্ট প্রথমে বলছেন शांत रहेंगे बहुत कुछ आपको देखने को मौका मिलेगा। শান্ত হও, কেন যখন আপনি শান্ত থাকবেন অনেক কিছু দেখতে পারবেন। कंप्लेनिंग हार्ट यीशु मसीह को उस समय अगर करते हैं शिष्य लोग, যদি প্রভু যীশু খ্রিস্টকে সে শিষ্যেরা গিয়ে কমপ্লেন করতো, যিশু তোমার জন্যই আমরা মরতে চলেছি, ओ यीशु मसीह आपके लिए हम लोग हम मरने जा यहाँ रहे हैं, मर रहे हैं, तू सो रहा है ओ यहाँ पे, আমরা তো মরছি আর তুমি এখানে ঘুমাচ্ছ, और तेरे वजह से अभी हम लोग शेष हो जाएंगे। তোমার কারণে আমরা শেষ হতে চলেছি। আমি এখনো বিয়ে করিনি, मेरा अभी भी शादी नहीं हुआ अब है, हम अपने क्या बोलता है शादी करने का मौका अब तक नहीं पाएंगे। তো এরপর আমি আর বিবাহিত বা বিয়ে করতে পারবো না। अभी भी मैं बिजनेसमैन नहीं बन पाया, আমি একজন সেই বিজনেসম্যান হতে পারিনি, अभी ব্যবসায়ী तो হতে मैं পারিনি। अपना जीवन जीने का मौका मिला था, আমার জীবন যাপন করার একটা সুযোগই अभी পেয়েছিলাম। तेरे साथ आकर मैं भी समुद्र में फंस गया। ও তোমার সাথে এসে আমি সমুদ্রে ফেসে গেলাম। अरे यीशु मसीह तेरे साथ आकर मैं अपने जीवन का हर चीज बर्बादी देख रहा हूँ তোমার अभी। সাথে এসে আমার জীবনে সবকিছু বরবাদ দেখতে পাচ্ছি। बहुत ही गलत चिंताएं आने लगती है। অনেক কি খারাপ চিন্তা আসতে থাকে। ऐसा सिचुएशन में आप कंप्लेन ही रहेगा। আর এই সিচুয়েশনে সব সময় আপনি কমপ্লেন করবেন। आप समझ पा रहे हैं বুঝতে পারছেন আপনারা परमेश्वर के वचन को? প্রভু যিশুর বাক্যকে? आप कहाँ पे खड़े हैं? আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন? समुद्र के बीच में खड़े हैं, সমুদ্রের মাঝখানে আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। शांत हो जाइए। শান্ত হয়ে যান। देखिए परमेश्वर आपको कितना आशीष करता है कैसे, আর দেখুন ঈশ্বর আপনাকে কিভাবে আশীর্বাদিত করছে। और वो बहुत ही डर गए আর অনেক ভয় পাচ্ছে, और आपस में बोलने ये कहने की নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। आंधी और पानी को भी उसकी आज्ञा मानती है। আরে ইনি কে যে ঝড় আর ঝড় এর কথা শুনে? अरे भाई ये कौन है? এ কোন ব্যক্তি? अरे ये कौन এ है? কোন ব্যক্তি? ये आंधी और तूफान को भी शांत कर दिया। ঝড়কে বলে শান্ত করে দিল। इसका मतलब मेरे हालातों को भी वो ठीक कर सकता है। এর মানে আমার পরিস্থিতিকেও ঠিক করতে পারে। जैसा भी हालत हो, जैसा भी समस्या हो, जैसा भी सिचुएशन हो, वो हमें ठीक कर सकता है। যে কোনো পরিস্থিতি হোক না কেন, খারাপ হোক, একদম খারাপ হোক, সেটাকেও তিনি সঠিক করতে পারেন। इसीलिए कहते हैं अपने जीवन में शांत बने। সেই কারণে বলি যে নিজের জীবনে শান্তিকে নিয়ে আসুন। याद रखें आपको परमेश्वर की एक आवाज को सुनना है कि उसने क्या कहा था। মনে রাখবেন সব সময় যে ঈশ্বরের আওয়াজকে আপনাকে শুনতে হবে, আর মনে রাখতে হবে যে তিনি আপনাকে কি বলেছিলেন। आप उसे कभी भी संदेह ना कीजिए। তাকে কখনো সন্দেহ করব না। जब यीशु के साथ हैं, যখন আপনি প্রভু যিশুর সঙ্গে আছেন, हमें আমাদের कोई भी संदेह नहीं আমাদের কোনো রকম কোনো সন্দেহ রাখা करना नहीं चाहिए। উচিত নয়। यीशु साथ है जब तक প্রভু যিশু যখন আপনার সঙ্গে রয়েছেন বা আমার সঙ্গে রয়েছেন, কোনো রকম কোনো বিষয় সন্দেহ করব না। आप घर में जब ढूंढते हैं, আপনি যখন গৃহেতে প্রবেশ করছেন, दरवाजा जब लगा देते हैं, যখন দরজা বন্ধ করে দিচ্ছেন, आप यीशु मसीह को बाहर छोड़ दिए, প্রভু যিশু খ্রিস্টকে আপনি বাইরে ছেড়ে দিলেন, आप घर के अंदर में आ गए, আপনি ঘরের গৃহেতে প্রবেশ করলেন বা ভেতরে এলেন, आपका मन में बहुत सवाल आएगा। আপনার মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন আসবে। यीशु मसीह के साथ चलने से बहुत परेशानी ও है। প্রভু যিশুর সঙ্গে চললে অনেক রকম কষ্ট আসে। यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत ही मतलब कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है। প্রভু যিশুর সঙ্গে রয়েছি বলে আমার জীবনে একদম ঠিক হচ্ছে না কিছু। जब आप घर में ढूंढते हैं, যখন আপনি গৃহেতে প্রবেশ করেন, आप हाथ धरकर यीशु मसीह को अपने घर में लेकर আপনি आइए। হাত ধরে প্রভু যিশু খ্রিস্টকে নিজের গৃহেতে নিয়ে এলেন। यीशु मसीह आप हमारे चेयर पे बैठे ও हैं। প্রভু যিশু খ্রিস্ট আমাদের চেয়ারে আপনি বসুন। कौन सा चेयर का बात मैं कह रहा हूँ কোন চেয়ারের কথা আমি বলছি पता है आपको? বলতে পারেন আপনারা? कौन सा चेयर का बात मैं कर रहा हूँ? কোন চেয়ারের কথা বলছি?
आपका ये हृदय के चेयर पे बैठाइए। আপনার হৃদয়ের সিংহাসনে আপনি বসান। आमीन। আমেন। आप अपने हृदय के चेयर पे अगर यीशु मसीह को बैठाते हैं, যখন আপনি আপনার জীবনের হৃদয়ের সিংহাসনে আপনি যখন তাকে বসাবেন, तब आप संदेह नहीं करेंगे। তখন আপনি সন্দেহ করবেন না। कोई डाउट नहीं रहेगा কোনো आपके রকম हृदय में। সন্দেহ থাকবে না আপনার জীবনে। ये जब राज करेगा, যখন এটা রাজ করবে, ये जब राज करेगा, যখন এটা রাজ করবে, आपको भी राज करना सिखाएगा। তখন সেটা আপনাকেও রাজ করা শেখাবে। आमीन। আমেন। आमीन। আমেন। ये हमें याद रखना है, पहला हमें संदेह नहीं करना है। মনে রাখবেন, আমাদেরকে প্রথম সন্দেহ করতে হবে না। और दूसरा हम जो देखेंगे, দ্বিতীয় আমরা দেখব ये विश्वास বিশ্বাস। कोई नहीं बताता है। বিশ্বাস এমন কোনো বিষয় নয় যা মানুষ নিজে তৈরি করে। विश्वास परमेश्वर की ओर से आता है। এটি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। यह विश्वास को हम लेकर चलते हैं। সেই বিশ্বাস অনুসারেই আমরা আমাদের চলতে হবে। जब तक आप इस दुनिया में जीते हैं, যতদিন আপনি পৃথিবীতে বেঁচে থাকবেন, तो यह विश्वास आपके ততদিন এই বিশ্বাস আপনাকে जीवन भर परमेश्वर को জীবন পথে পরিচালিত করবে स्वर्ग में ले जाने का सहायता करेगा। এবং স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। विश्वास कोई आपको नहीं सिखाता है। বিশ্বাস আপনাকে কেউ শেখাতে পারে না। विश्वास पैदा नहीं होता है। বিশ্বাস জন্ম করে না, জন্ম হয় না। विश्वास कोई एक पेड़ नहीं है। বিশ্বাস এমন একটা সে গাছ নয়। विश्वास का फल नहीं होता है। বিশ্বাসের ফল হয় না। विश्वास परमेश्वर की ओर से आपके लिए आता है। বিশ্বাস ঈশ্বরের তরফ থেকে আপনার জন্য আসে। विश्वास आपको जीने का एक मौका देता है। বিশ্বাস আপনাকে জীবন যাপন করার আরেকটি विश्वास পদ্ধতি দেয়। अनंत काल तक आप रख पाएंगे, বিশ্বাস আপনি যদি অনন্তকাল পর্যন্ত রাখতে পারেন, तभी आप स्वर्ग को देख पाएंगे। তখনই আপনি স্বর্গের পথকে দেখতে পারবেন। विश्वास थोड़ा इधर चला या उधर चला तो प्रॉब्लम चला। বিশ্বাস যদি এদিকে যদি যায় এবং ওদিকে যদি যায়, তাহলে জীবনের সমস্যা চলে আসবে। समझे? ऋतिक रोशन ने गाना गाया था ना, মনে আছে ঋতিকের একটা গান আছে না, इधर चला मैं उधर चला जाने कहां मैं फिसल गया ना, ऐसे तो हाँ, ऐसा ही कुछ था। ऐसे तो कुछ ऐसे कुछ गाना था तो हाँ, ऐसा ही कुछ था। भैया इधर उधर मत जाइए। हाँ, इधर এদিক ওদিক যাবেন না দাদা। अगर फिसल गए ना तो आपका विश्वास भी फिसल जाएगा। যদি अगर फिसल गए ना तो आपका আপনার বিশ্বাসও পিছলে যাবে। वो सिचुएशन पहला हम लोग देखे थे जो যে প্রথম সিচুয়েশন আমরা যখন দেখেছিলাম ভয়ের, ये डरा था पहले, সে প্রথমে ভয় পেয়েছিল। वो पिसला नहीं, लेकिन সে পিছলে যায়নি, কিন্তু वो याद किया, সে মনে করেছিল, अरे मेरे साथ तो यीशु मसीह है। আরে আমার সঙ্গে তো প্রভু যিশু আছে। दूसरा, अरे यीशु मसीह यहीं पे तो है, ওই যিশু তো এখানেই আছে, उठाओ তাকে ওঠাও। यीशु। প্রভু যিশু, একটু আমরা ভয় পেয়েছি, हम लोग डर चुके हैं थोड़ा सा आप ठीक कर दीजिए सिचुएशन को। একটু আপনি পরিস্থিতিকে ঠিক করে দিন। अरे यीशु मसीह उठ जाए यहाँ पे, ऐसे नहीं बोला। এই যিশু উঠা, এরকম বলেনি। আমরা মরছি তুমি ঘুমাচ্ছ, ऐसे नहीं बोला। আমরা ডুবে যাচ্ছি, আপনি শোবেন। सिचुएशन में अपने आप को हैंडल किया इन लोग। আর পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের পরিস্থিতিকে হ্যান্ডেল করলো। पहले बोला यीशु मसीह हमरा मर जाओ बाँचिए ना। पहला बोला कि प्रभु यीशु मसीह हम लोग मर जाएंगे, हमें बचाइए आप। यीशु मसीह उठ के क्या कहा, शांत हो जाओ। প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি উঠে কি বললেন, শান্ত হও। डांटा नहीं पहले उन लोग को, তাদেরকে চিৎকার করে বলেনি, उन लोग को बोला তাদেরকে तुम्हारा विश्वास किधर है, তোমাদের বিশ্বাস কোথায়, तेरा विश्वास किधर है, ऐसे होते हैं। তোমাদের বিশ্বাস কোথায়। कभी कभी परमेश्वर आपको ऐसे ही बोलता है, আর কখনো কখনো ঈশ্বর আপনাকে এরকমই বলে থাকে, पड़ाक करके थप्पड़ के मार के बोलता है। তপ্পর মারে না। परमेश्वर कभी कभी कान पकड़ के सिखाता है। আর ঈশ্বর কখনো কখনো কান ধরে শেখান। इसीलिए विश्वास आपको ऐसे ही करना है।
আর এইভাবেই বিশ্বাস আমাদেরকে Amen. করতে হবে। Amen. आमीन। Amen. हम विश्वास करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह समझ पाए। আমি বিশ্বাস করি যে এই বাক্য আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন। ऐसा लग रहा है कि और भी आप सुनना मांग रहे हैं। আর এমন মনে হচ্ছে যে আপনারা আরো বেশি শুনতে চাইছেন। ऐसा लग रहा है कि आपके चेहरे को देख के लग रहा है कि और कुछ बोलना मांगने चाहिए आप लोग को। আর এমন মনে হচ্ছে আপনার চেহারাকে দেখে যে আরো কিছু আপনারা শুনতে চান। इसीलिए कहते हैं विश्वास को मजबूत बना ले। সেই কারণে বলি যে বিশ্বাসকে মজবুত করে রাখুন। आइए हम लोग खड़े हो जाएं। আসুন, আমরা উঠে দাঁড়াই।